हाय जतो सनम को के या लाइव स्ट्रीम रे सगुन दाराम और सगुन जोहार हजू तबन पे जहां को नितो ऑनलाइन रे एक्टिव मेना पिया लगन हजू तबन पे जहां को ऑनलाइन रे एक्टिव मेना पिया जहां वाची अबिन कटी कमेंट बिन जहां वाची अबिन कटी कमेंट बिन जहां वाची हजू तबन पे जहां को ऑनलाइन रे एक्टिव मेना पिया नितो जहां को वीडियो को पे अपलोड अपे गए हजू पे ऑनलाइन रे जहां एक्टिव मेना पिया हजू तबन पे लाइव रे मी हर वाजी अबिन जहां के कना बिन कटी कमेंट ताबो बिन जहां पे वाची आपे कमेंट ताबो पे चेक आटा दूध आटा दूध कमेंट ताबो पे जहां पे हुआ जे आपे कमेंट ताबो पे नोते बांग परम करके हमने की ठंडा में जाके साला का नन्हे जो बली मली जाएगी ना
कमेंट तब पे जहाँ लाइव रे मेना पे बापे कमेंट पे चेदा हजु कान पे चला खाना पे वो आचे पे चला खाना पे कमेंट तब पे हनबा हपन बा अच्छा हपन बा ऑफिशियल सगुन सेता अच्छा सगुन सेता सगुन जोहार यहाँ लाइव स्ट्रीम रे अबिन तो का फोन बिन ले आले से देला दीदी पता बिंगा nyel hon ape onte mate अच्छा अबिन तो का फोन बिन ले यार अबिन onte मने तेहन मा तेहन हतेन 26 तारीख काना तेहन के तो बोधाय पता बिंगा सिल दे अच्छा सिल दे रिबिन ताहेना ada tehen enek bin calak kana silda patanya tehen ado enek bin calak kana hoi अच्छा napai kata abin iya mane iya channel re nawa gi nyel kat bina marang do bain nyel kat bin tahe je tomar comment le abin mente onka nage bin hai kana तो मौज मौज वीडियो को बना तब बिन जहाँ रे तेहन एने बिन चला लगी सिलदा पता nyel Cik bin cikai gia bin do अपन बा ऑफिशियल अबिन दो चेक बिन चिकाई गया कॉलेज रे ऑलो काना लिंग अड़ी नपाई कथा कॉलेज रे बिन पढ़ा काना नपाई कथा आर चेक को बिन चिकाई गया कॉलेज पढ़ाव छाड़ा आर चेक को बिन चिकाई गया आर मी हो जहाँ मेना बिना वाचे अबिन अबिन हो कमेंट बिन बद बई है कोरे कमी ही गया अच्छा बद बई है कोरे कमी ही गया अड़ी ना पाई कथा कमी तो हुई गया जो तो हो गे टुक टाक छोटो खाटो रे हो आर की कमी ही गया
ᱟᱨ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱚᱭᱦᱟᱜ ᱟᱯᱮ ᱟᱯᱮ ᱫᱚ? ᱵᱟᱨ ᱵᱚᱭᱦᱟ, ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱟᱨ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱨ ᱵᱷᱟᱭ ᱢᱮᱱᱟᱭ ᱛᱟᱵᱤᱱᱟ? ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱵᱟᱝ ᱫᱟᱫᱟ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ, ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱟᱨ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱟᱹᱵᱤᱱ, ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟ᱾ ᱟᱨ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱮᱭᱛᱚ, ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱢᱳᱴ 4 ᱦᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱯᱮᱭᱟ? ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱟᱨ 2 ᱦᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱯᱮᱭᱟ ᱞᱟᱭᱤᱯ ᱨᱮ ᱵᱟᱯᱮ ᱠᱚᱢᱮᱱᱴᱮᱜᱼᱟ ᱯᱮ ᱪᱮᱫᱟᱜ? ᱠᱚᱢᱮᱱᱴ ᱛᱟᱵᱚ ᱯᱮ᱾ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱤᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱚ, ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ 4 ᱦᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱯᱮᱭᱟ ᱯᱷᱮᱢᱮᱞᱤ ᱨᱮ᱾ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱭᱳ ᱥᱩᱫᱷᱩ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ, ᱵᱟᱵᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ, ᱟᱪᱪᱷᱟ 2 ᱦᱚᱲ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱭᱟ, ᱦᱮᱸ 2 ᱦᱚᱲ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱜᱮᱭᱟ, ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ 2 ᱦᱚᱲ ᱯᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱯᱮ, ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ᱾ ᱟᱞᱮ ᱜᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱮᱲᱟ ᱫᱚ ᱥᱤᱢ ᱯᱮ ᱜᱚᱡ ᱟᱞᱮᱭᱟ, ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱦᱳᱭ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱵᱟᱠᱷᱳᱞ ᱵᱞᱚᱜᱥ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱞᱟᱭᱤᱵᱷ ᱥᱴᱨᱤᱢ ᱨᱮ᱾ ᱥᱤᱢ ᱫᱚ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱞᱮ ᱜᱚᱡ ᱟᱯᱮᱭᱟ? ᱤᱧ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱵᱤᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱢᱩᱱᱜᱟᱹ ᱟᱲᱟᱜ, ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱴᱷᱮᱱ ᱡᱟᱜᱮ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱩᱛᱩ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱞᱤᱧ ᱮᱢᱟ ᱵᱤᱱᱟ᱾ ᱫᱟᱫᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱮ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭ ᱜᱮᱭᱟᱭ? ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱵᱟ ᱚᱯᱷᱤᱥᱤᱭᱟᱞ ᱵᱟᱠᱷᱳᱞ ᱵᱞᱚᱜᱥ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱤᱱᱟ? ᱠᱚᱢᱮᱱᱴ ᱛᱟᱵᱚ ᱵᱤᱱ᱾ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱵᱮᱥᱛᱚ ᱵᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱥᱮ ᱪᱮᱫ? ᱞᱟᱭᱤᱯ ᱨᱮ ᱵᱟᱹᱵᱤᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ? ᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱤᱱᱟ? ᱠᱚᱢᱮᱱᱴ ᱛᱟᱵᱚ ᱢᱮ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱵᱟ ᱚᱯᱷᱤᱥᱤᱭᱟᱞ, ᱡᱮ ᱫᱟᱫᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱮ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭ ᱜᱮᱭᱟᱭ? ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱴᱨᱳ ᱨᱮᱞ ᱥᱤᱠᱩᱨᱤᱴᱤ ᱜᱟᱨᱰ ᱜᱮᱭᱟᱭ, ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱢᱟ ᱯᱨᱟᱭ ᱜᱮ ᱟᱯ ᱰᱟᱣᱩᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱯᱨᱟᱭ ᱜᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱟᱨ ᱟᱢ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱟᱢᱮᱢ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝᱟ? ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱱᱜᱟᱹ ᱟᱲᱟᱜ ᱜᱮᱞᱤᱧ ᱡᱚᱢ ᱦᱚᱪᱚ ᱵᱤᱱ ᱫᱚ᱾ ᱦᱳᱭ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱢᱟᱵᱤᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱢᱩᱱᱜᱟᱹ ᱟᱲᱟᱜ ᱵᱤᱱ ᱡᱚᱢ ᱦᱚᱪᱚᱧᱟ, ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱟ᱾ ᱵᱟᱠᱷᱳᱞ ᱵᱞᱚᱜᱥ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱤᱱᱟ? ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱟᱨ ᱛᱮ ᱥᱮᱱ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ, ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱦᱮᱸ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱥᱩᱨ ᱟᱨ ᱚᱠᱟ ᱠᱚᱨᱮᱢ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ? ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱵᱟ ᱚᱯᱷᱤᱥᱤᱭᱟᱞ, ᱟᱨ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱨ ᱚᱠᱟ ᱠᱚᱨᱮᱢ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱨ ᱨᱮ ᱟᱨᱠᱤ? ᱵᱟᱠᱷᱳᱞ ᱵᱞᱚᱜᱥ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱤᱱᱟ? ᱠᱚᱢᱮᱱᱴ ᱛᱟᱵᱚ ᱵᱤᱱ᱾
28 तारीख आरो सेन हुआ कमी खातिर से एमनी दादा माने दादा साला nyapam ge माने 28 तारीख बोलते गप्पा मियांग হই আচ্ছা আচ্ছা সে দরকার মানে এমনি দাঁড়ান গেছে ভাই tikin daran editing হলো আচ্ছা ভাইয়া tikin daran editing huyu'a আচ্ছা ভাইয়া tikin daran adi huyu'a চালা হো দরকার গে দাঁড়ান কহো আর কলকাতারে হো কিছু কিছু জায়গা মেনানি দাঁড়ানে না तो दाराई पे ओना करे जायगा हो बर भागी बुझावा पे इनहो बइन चलाव काना अरे दिन खन शुधु प्रोग्राम शुधु ले गई जे तुम्हार माने चला हुआ माने जे ओने जे लई का हुयुक कान गया न नित पर्यंत हो हुयुक कान गया चलाओ समय को बांग हुयुक खाना चलाओ रेना बाकल ब्लॉग्स कमेंट तबोबिन शुरू करे जहाँ जाएगा को मेनानी दारान जाएगा भाई भागी मेनानी तो दारा आदि तबो पे आते हैं गप्पा मा पाता बिंदु पे चला करना अडी रेस कर गए कमेंट तबो पे बाखल ब्लॉग सुकाई नबीन कमेंट तबो पे दाका दाका कटी जम लगे अच्छा है जम में दाका दाका जम बिन रेंगे का बिना तीन जम कमी को बे आरो बिन चला खाना ना हपन बा ऑफिशियल कमेंट में जमे रेंगे कांदो है जम बिन दाका हपन बा ऑफिशियल कमेंट में हपन बा ऑफिशियल जुदी आरो जुदी काली पूजा रे जुदी हे दाड़िया खान ताहले आरो भाई को जखय दाले नते करे हो सरहाई करे पूजा को हुयुक गया तो मेला को आर की ओना मेलाम नेला दिखला कमेंट पे
कमेंट ओका चाबायना पे हजू पे लगो लाइव रे कमेंट पे जहाँ लाइव रे मेना बिना जहाँ वाचे आप वीडियो को हजू तबन पे लाइव रे बापे हजू पना किंतु तेहन दो टाइम टू टाइम इन चला आना आर कमी को मेना तिया तेहन दो नौटा खोय आरो हजू तबन पे आपे के सोलो मी बार कथा रपोर बड़ा हुई कमेंट अब पे जहाँ लाइव रे मेना पिया ऑनलाइन रे एक्टिव मेना पिया हजू तबन पे कटी अशोक दास है हेलो सगुन दाराम या लाइव स्ट्रीम रे सगुन दाराम अशोक दास ओका खुन बिन ले अबिन दो कोथाय अच्छा कोथाय बोलते बुझते पारलाम ना अशोक दास একটু ভালো করে বলো কোথায় থেকে বলছেন আপনি কি করছো কে করছো আচ্ছা এই যে অনলাইনে অ্যাক্টিভ আছি আর কিছু না কোথা থেকে বলছো তুমি कमेंट तब पे जहाँ को लाइव रे मेना पिया नित वीडियो को पे नाइस लागछा अच्छा लागछे अच्छा नाइस लागछे তুমি
তুমি কোথা থেকে বলছো? সময় মাঝি জোহার গে সাগুন দারাম ইয়া লাইভ স্ট্রিম রে sagun daram cek ko bin cikai ani to do cek ko bin cikai komen tabo bin কোথা থেকে বলছো তুমি অশোক দাস? Kami hiup kana ওরা রেনাক কামিজ কলকাতা থেকে। আচ্ছা, খুব ভালো, কলকাতা থেকে বলছো। তো পুজোয় কেমন কাটলো পুজোটা? চেক ko bin kamiya orak redo মানে ওরা রেনাক bin kamiya আর কি সময় মাঝি ওরা রেনাক bin kamiya am do nito do town se ling seno lagi अच्छा nito do town se ling tak bin kami khatir town sen bin chala কমেন্ট তবো বিন কমেন্ট করো। অশোক দাস পুজোটা কেমন কাটলো? সময় বলিং এম দাঁড়িয়া আবিন anak tahan do alabin ঠিক গিয়া বাঙ্গে কমি যদি তাহে না তাহলে চিকাতে সময় বিনে মা কমি হতো সময় রে মানে সময় রে হতো আবিনা কমি কমি হিউ আছে আর তেহেন তো সিলদে পাতা তো ববিন চালাক কানা Komenta bobe Komenta bobe
कमेंट तब पे जहाँ मी हर बिन वाचे अबिन तो कमेंट तब बिन ओका चाबाई ना प्यारो फोन पे लाइव पे जहाँ लाइव रे मेना बिना कमेंट तब बिन अबिना ओरा दो अच्छा अलिंगा ओरा दो हुयु काना वेस्ट बेंगल रे वेस्ट बेंगल नदिया डिस्ट्रिक्ट रे काना लिंग अलिंग दो जहाँ मेन कोल्लानी मेना दो मेन कोल्लानी शुर गे आलिया दो अलिंग दो वेस्ट बेंगल नदिया डिस्ट्रिक्ट खन लिंग ले अच्छा अबिन की हय अच्छा अबिन माने अबिन की चैनल रे मारांग हे कान लका बिन माने इ बुझाई उनका बुझाई मने कना माने इ अबिन माने इ सब्सक्राइब कना बिन बा सॉरी ओना तो भूल हुयन तिया लेटा जे माने इ अबिन इन सब्सक्राइब का बिना ओन उनका मिटांग मने ही कना मेना नि इन ठेन उनका मने ही कान तिया इ चेक हुआ ना nyel हुआ अबिना चैनल को हो आर कमेंट तब बिन लाइव रे हे काना बिन अडी नपाय कथा और फुल सपोर्ट अवश्य एमइन तब अबिन दो लाइव रे तेहन बिन हे नहीं nyel के बिना निया मारांग रे कि इया वीडियो को भी nyel बड़ा का कमेंट में हपन बा ऑफिशियल
Komen tabo pe. Komen bang aling joto video do bangling nyel kada মাঝে মধ্যে ভিডিও কলিং nyel barai gaya. আচ্ছা আচ্ছা মানে ইয়া ভিডিও বিন nyel bara ka তাই তো ববিন কমেন্ট কা আছে দা আদো ভিডিও রে হয় আদো সেটা ববিন কমেন্ট বিন কমেন্ট তো কমেন্ট বিন ভিডিও রে কমেন্ট তাবো বিন নিয়ে পড়দো ভিডিও করে হো রিলস ভিডিও ko holing nyel kada ba reels ma bin nyele abin ठीक गया banga আর কি বাদ বাকি ভিডিও ko long ko jaha video ko menani ona ko do babin nyele a कमेंट में bang mone mone hai more mang more video link nyel kada bang reho uihar bang hijuk kana more video मोरेटा वीडियो भी nyela ka उइहर बांग हिजुक kana अच्छा যাই হোক তো কমেন্ট বিন না নিয়ে পড়তো ভিডিও রে তাহলে ইং হতো মন যে বাং নুই হর বা নুই ভিউয়ার্স যে অ্যাটেন্ড মেনায়া অ্যাক্টিভ মেনায়া ইয়া ভিডিও করে তাহলে আবিনা হতো কিছু ফায়দা হুᱭᱩᱜ তাবিনা সে इन तो बई बुझा दाड़ा झोतो हर जे अकय अकय इयरिंग ভিউয়ার্স को मेना को जहाय को इन साला एक्टिव मेना को जोराव मेना को उनको साला गे एकमात्र रपड़ बाड़ा को हुआ तो अबिन हो नौका गे जोराव ताहेन ताबो बिन रपड़ बाड़ा को हुआ और बुझावाइन जे बांगा अबिन हो ভিউয়ার্স काना बिन मेनते ताले इन हो तो अच्छा হয় হয় ওনা কথা হচয় আর কি যে ভিডিও যখন বিন নেলা কমেন্ট তাবো বিন जब आनी हर नी तो एक्टिव मैंने झतो हर तो नेल तो संभव बांगा जे ओको इया वीडियो जस्ती को वाच आको
कमेंट तब पे बोलो जी হ্যাঁ অশোক দাস বলো তো তুমি তো কিছু বলছো না বলবে তো যে তুমি কি করো अच्छा दुर्गा पूजा ओका कोरे बिन नेल की दुर्गा पूजा दो मेन कोल्लानी रेगे नेल हुई कना मेन कोल्लानी रेगे नेल हुई कना ओना हो कटी होल नाइट जगह हुई कना আর ইনাকে নেল হুই কানা মানে এত প্রচণ্ড ভিড় সে মানে ভিড় মধ্যে রে ভিডিও কহ ঠিক মতো বাম দাঁড়ে আর যদি বাই চান্সলি ফোন কো যদি কুমড়ো দি কোদ কাট তামাকো অনঙ্কানা মিটম ব্যাপার আর অশোক দাস তোমার পুজোটা কেমন গেল কলকাতায় বললে না তো বললে ভালো হতো আর अभिनव पूजा तो चेला का चलाए ना चेला का उनते पूजो भी मनाओ किया दसाई एडे दसाई दसाई भी उड़ुक लेना से वांगा दसाई ভালো কেটেছে কাটাছে ভালো কাটাছে ভালো কেটেছে আচ্ছা ভালো কাটলেই ভালো আডি মস্ত গে আচ্ছা আডি মস্ত গে দসাই এনে বিং উড়ুক লেনা ভালো কেটেছে আচ্ছা অশোক দাস তুমি কি করো जॉब किसा जॉब करो অশোক দাস তুমি কি আমার ভিডিওগুলো আগেও কি দেখেছো না আজকে আমি তোমাকে আজকে নতুন আমার লাইভ স্ট্রিমে দেখলাম এর আগেও কি আমার বাদবাকি ভিডিওগুলো তুমি দেখেছো बलिंग बड़ाई एने गे ओना तो झतो हद बाको बड़ाया को तो जहाँ रे रसी टोला अतु को ओना को जायगा रेगे नोवा को जायगा रे माने हुयु गिया ओना को जायगा रे यार की जेमन इहो बइन भाबी दाड़ेगा मारांग धाव हुई लेना दसाई तो निये धाव दसाई हुई लेना ओना उन जोखो इ हिलो गे इ होड़ा रे बइन ताहे लेना आर इ हिलो गे बोंगा नेलिन चलाव लेना कमेंट पे অশোক দাস তুমি কি এর আগে আমার ভিডিওগুলো দেখেছো আজকে নতুন দেখলাম সেই কারণে জিজ্ঞেস করছি যে আমার ভিডিওগুলো কি আগে ওয়াচ করেছো कमेंट में एयो यो उनी बुढ़ी बिस्कुट तीन एगू का से ओना एमाई में तो गो जाए एना ले आ एना एमाई में लगन बिस्कुट को चलो चलो एमाई में एना चला का ले के आरो एमाई में कमेंट में आरो एमाई में ढेर को एमाई में बाडी ढेर अगू का ले आई कमेंट तब पे অশোক দাস কমেন্ট করো লাইভে যদি আছো তো কমেন্ট করো আর হপন বা অফিশিয়াল কমেন্ট में
hor jom me uni budhi emayem unat do bang iya huyuk tama uni budhi emayem uni bang sadak kanai emay alam emayem bang ada uni onagi emayem onagi emayem ona iya sanitizer mena spray ate emayem comment tabo pe কোথায় চলে গেলে সবাই চলে এসো আর 13 মিনিটের মতো থাকবো লাইভে কমেন্ট তবো পে আর 13 মিনিট লাগাইন তাহেনা Uni meram emai lagi ai iya emai lagi ai nijerak jombam juta ham kana na em iya godana ana amo ka khajari magu ka ana khajari emai comment tabo pe jahai live re mena piana babe comment di ape seda comment tabo pe live re hajuk kan tepe chala turut kana pe আর 10 মিনিট ইনতা है ना ini tuh anak kecil teko bena alam posrai लगा का दिया বাই পাড়া কোথায় হবা বাই পাড়া কোথায় হবা বুঝতে পারছি না বাই পাড়া কোথা হবা বুঝতে পারলাম না অশোক দাস কি বলতে চাইছিলে আমি জিজ্ঞেস করলাম কোনো অ্যানসারই পেলাম না তুমি কি এর আগেও আমার ভিডিওগুলো দেখেছো যদি দেখে থাকো তো কমেন্ট করো আমি তোমাকে আজকে আমার লাইভ স্ট্রিমে নতুন দেখলাম সেই কারণে আমি জিজ্ঞেস করছি যে তুমি কি এর আগেও কি আমার ভিডিওগুলো দেখেছো ওয়াচ করেছো
সেই কারণে জিজ্ঞেস করছি আর কি। দেখেছি। আচ্ছা, তাহলে কমেন্ট করনি কেন ভিডিওতে? ভিডিওতে কমেন্ট করনি কেন? দেখছো ভিডিওতে কমেন্ট করো। আচ্ছা, বিজি ছিলাম তাই। আচ্ছা, তো একটু জানিও। কেন কি আমি মানে আমার যারা ভিউয়ার্সগুলো আছে আমি বুঝতে পারছি, আর যারা আমার সাথে অ্যাক্টিভ আছে তাদেরকে নয় আমি তাদের সাথেও অ্যাক্টিভ হয়ে থাকবো, কিন্তু যারা আমার কমেন্ট করছে না, শুধু ওয়াচ করে যাচ্ছে, কিছু আছে ওরকম যাদেরকে আমি দেখতে পারি, যে তোমার ফলো করি, যে যারা আমার ওয়াচ করছে, তো আমার মনে হয় যে অশোক দাস, যে ওই ওয়াচের মধ্যে বোধহয় আমি তোমার অশোক দাস যে প্রোফাইলটা, সেই প্রোফাইলটা আমার মানে ওয়াচিংয়ের মধ্যে এসছিল, সেই কারণে জিজ্ঞেস করলাম এতগুলো কথা। ওকে, হ্যাঁ ওকে। কটার থেকে জব? কটার থেকে জব? টাটা। ওকে টাটা। ওকে টাটা। আবার এসো আমার লাইভে, আমার ভিডিওগুলো দেখো 10টা। ওকে, হ্যাঁ 10টার সময়। ঠিক আছে। টাটা। আমিও বেশিক্ষণ থাকবো না, আর আর 6 মিনিটের মতো থাকবো, চলে যাব আমিও। এমডি খগন, হেই। হ্যাঁ, লাইভ স্ট্রিমে আমি এখন অফ করব, অনেক লেটে চলে এসছো খগন। অনেক লেটে চলে এসছো। ঠিক আছে, আমি এখন খুব একটা ভালো নেই, খুব একটা ভালো নেই। ওই খুব একটা ভালো নেই। সেদিন তোমার ওই অষ্টমীর দিন একটু বেরিয়েছিলাম, তারপর যে এখন মানে এখনো তোমার টাইম আছে, মানে 4 মিনিটের মতো, 4 মিনিটের মধ্যেই একটু কথা বলি, তাই লেট হয়ে গেছে, কোনো অসুবিধা নেই। আর আমি 8টার থেকেই মানে লাইনে আসি, অনলাইনে। তো বলো তুমি কেমন আছো? দিদি শরীর দিয়ে খেয়াল রেখো। হ্যাঁ বলো না, মানে গতকালকে একটু মানে সারা রাত সেদিন জেগেছিলাম, জাগার পর তারপর কি হয়েছে, সকালবেলায় শরীরটা খুব একটা ভালো লাগছিল না, একেতেও গলাটা খসখস করছিল, মনে হচ্ছে ঠান্ডা ধরবে।
তারপর তোমার কি করলাম, আর একটা আমার ভিডিও এডিটের কথা ছিল, তো সেই মানে ভিডিওটা এডিট মানে করতে করতে এত মাথায় হেডেক নিচ্ছি যে হচ্ছেই না, যেটা আমি করতে চাইছি সেরকম করতে পারছিলাম না। তো তখন আমার মনে হলো যে না, এখান থেকে একটু সরে বসি বা এখান থেকে একটু মনটাকে সরাই, তাহলে হয়তো পরেতে আবার যদি ঠিক করতে পারি। তো তো সেই জন্য আমি সেই কাজটাকে সেই জায়গায় থেমে রেখে দিলাম। তারপর আমি কি করলাম, বিকেলে মাইন্ড ফ্রেশ করার জন্য আমি একটু বাইরে গেলাম। বাইরে গিয়ে দেখিও যে মানে দশমীর পরের দিন, গতকালকেই বলতে গেলে, তো পুজোটা বেশ এখনও শেষ হয়নি মনে হয়। রাস্তা দিয়ে ঠাকুর মানে ঠাকুরকে নিয়ে যাচ্ছে বিসর্জন দেওয়ার জন্য। তো রাস্তায় বেশ ভালোই হইচই ছিল, তাও কোনো রকমভাবে মানে হাঁটলাম, হেঁটে হেঁটে একটু ভালো লাগলো। আর বাড়িতে এসে এই আবার কাজ করতে শুরু করেছি। এলবিতে আসতে তোমার তো বেশি সময় হয়নি। হ্যাঁ, আমার বেশি সময় হয়নি, কিন্তু কি বলো তো, আজকে আমার কাজ আছে একটু। আমাকে বারবার লোকে ফোন করছে, আমি মানে তাদের ফোনগুলো অ্যাটেন্ড করছি না। আমি কম সময় থাকি বলতে কি, আমি এক এক সময় এমনও হয়ে যায় 2 ঘন্টাও থেকে যায়। এবারটা এই টাইমটা অ্যাকচুয়ালি ফিক্সড আজকে করেছি, নাহলে আমি করতাম না। আমি লং টাইমেই রাখি। আজকে আমার একটু কাজ আছে তাই। রোজ কতক্ষণ এলবিতে থাকো? মিনিমাম মনে থাকো আমি পাক্কা 1 ঘন্টা অবশ্যই থাকি, পাক্কা 1 ঘন্টা। এবারটা যদি সময় যদি বেশি থাকে তাহলে আমি সেটা 2 ঘন্টাও হতে পারে, আবার 1.5 ঘন্টাও হতে পারে, এরকম আর কি। সময় যদি থাকে তাহলে আমি বললাম তো যে 2 ঘন্টা, তারপর 1 ঘন্টা 30 মিনিটও হতে পারে। আর আজকে আমি 1 ঘন্টা পাক্কা, মিনিমাম আমি 1 ঘন্টা অবশ্যই অনলাইনে থাকি। তোমাদের তো এখন পুজোর অনুষ্ঠান চলছে। হ্যাঁ, আমাদের তো এখন পুজোর অনুষ্ঠান চলছে সব, আর চলবে। 26 তারিখ আজকে হচ্ছে তোমার, 26, 27, 28 তারিখে ঠিক সকালেই আসবো। কিন্তু দেখছি যত এখন 3-4 জন জয়েন হচ্ছে, কিন্তু সময় নেই তো এখন যে তোমাদের সাথে কথা বলবো। আমাকে ফোন করেই যাচ্ছে, তো আমি তাদের ফোন অ্যাটেন্ড করছি না। ফোন অ্যাটেন্ড করলেই আমাকে যেতে হবে, যেহেতু আমি টাইমটাকে ফিক্সড করে তাদেরকে দিয়েছি। কেমন খাওয়া দাওয়া চলেছে তোমার? খাওয়া দাওয়া খুব সুন্দর হয়েছে। অষ্টমীর দিন বাড়িতে লুচি, হ্যাঁ লুচি হয়েছিল, আর কাবলি ছোলার তরকারি হয়েছিল, আর মিষ্টি তো থাকবেই, এইসব হয়েছিল। আর সেদিন আবার রাত্রে খিচুড়িও করেছিল এরকম। আবার তোমার তারপরের দিন একটু মাংস হয়েছিল নবমীর দিন, যেদিনকার আর কি মানে ঘুম তো আসছে না দিনে, যেহেতু হোল রাত মানে হোল নাইট জেগেছিলাম অষ্টমীর দিন এই অনুষ্ঠানে। হ্যাঁ, এই অনুষ্ঠানে কেমন কাটিয়েছো? খুব সুন্দর করে, মানে ঘোরাফেরা, যতটা ঘোরাফেরা হয়নি, তবে বাড়িতে খাওয়া দাওয়াটা বেশ ভালো জমিয়ে করেছি। খাওয়া দাওয়াটা বেশ ভালো জমিয়ে করেছি, ঘোরাফেরা অতটা করিনি। আমি ঠিক আবার 28 তারিখে লাইফে আসবো। তো তুমি তাড়াতাড়ি চলে এসো একটু। সেটা পরে বলবো, এখন আমার কাছে টাইম নেই।
ঠিক আছে খোকন, আমার কাছে একটু এখন টাইম নেই, বেরোতে হবে। মনে কিছু করো না, যেহেতু আমি তাদেরকে আগের থেকে টাইমটাকে ফিক্সড করে রেখে দিয়েছি, তাদেরকে বলে রেখেছি, আমাকে বারবার ফোন করছে। তো আমি আজকের এপিসোডটা আজকেই শেষ করছি। তুমি 28 তারিখে আমি তোমাদের সাথে থাকবো আবার, ঠিক আছে? তুমি আমায় জিজ্ঞেস করেছিলে যে কোথায় কোথায় বেড়ালে, ঠিক আছে আমি সব বলবো। তো নেক্সট এপিসোডে, সরি আমাকে লেট হয়েছে, কোনো কিছু ব্যাপার না, তুমি 28 তারিখে এসো খুনি। বাই, ওকে বাই, টাটা। আবার নেক্সট এপিসোডে আবার আপে কো সালাইন তাহেনা না, তো চলো টাটা, বাই বাই।